A few moments later. Jarib, Jarib, Jarib! Jarib, Jarib. ফুল প্যাট হয়ে গেলে এখন ফুল প্যাট হয়ে গেলে এখন ফুল প্যাট হয়ে গেলে हेलो फ्रेंड्स पिकनिक जाबो बोल के ओला आई गेली यार गाड़ी टेकर ओखला ही এখন लेके नहीं आले माने सो आगे लगे चल गेल मैं पीछे आई गेल रही माने तो से हकाली लेके आता है गाड़ी रखल लगे এখন लगे गाड़ी टाइम आले कितना देर लगी यार हाथ से लग गया है हमारे धूप में बट देखिए यार कितना समय लगा गाड़ी टाइम आई जाबी ठंडा में स्टिंग खाई है বাল্টিং গিলা ধর গাড়িটা নাই ঢুকবো कहाँ जाबी कहाँ जाबी कौन नहीं है এই যে এখন গাড়ি মেলা টাকলে টককে ওলা আই গেলে ডালা में जाते ভিতরে মানুষ ফুল है बोले डाला में যে বান্দর কল টকলে একজন দেখ हेलो फ्रेंड्स की बोल बीच कुछ को बंद हो जाते हैं आगू दिए ट्रैक्टर एक जाते रहे हमें गाड़ी के आगू दिए से एक तो माना रखकर ढुला उड़ाते रहे ना ये देख लो फ्रेंड्स हमने के सामने एक काजीरंगा नेशनल पार्क मजा लगे देख के देख बारखा टाइम और देख के मजा लगे किंतु बारखा टाइम में हाथी वाला है हेलो दोस्तों बेसि दूर नहीं खे तो बेसि दूर नहीं खे तो माने এখন আর ले लेबै বস্তু গিলা কি কি খাবো হাসা একটা ले लेबै বলকে ঢুকলি এই যে ले ली একটা হাসা আর একে মান গে উঠাকলে আর মশলা পাতি ঝাল সাল লেকলে বাসন সাসন উঠাকলে की देता है पंचायत में भेड़ जे আর রাস্তা में देखा পালে এই যে পঞ্চায়েত में देखले 1000 টাকা নাকি বলে 10000 টাকা ফর্ম ভরাকলা মানুষ ভর্তি হয়ে গেল একদম মেলার ভিড় হয়ে গেল দেখ पिकनिक के मेन चीज इला देख ले এই যে একটা মেন চিজ একে লাংটা করকে গাত ধোয়াবো এই যে আজই তুই যাবি রে পাপ একে লাগি বাঁধ के রাখলে जंगल जंगल जाता ही पिकनिक खतेले दुयो साइडे जंगल है और ऑल दूर है जाएगा जंगल 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 जगह गिला देख के मजा लागले रहे किंतु फाइनली जगह में आके पहुंच गए এখন रेडी होता है देख ये कांचा है कांचा काचों ये दे अरे ये पुजारी में अपना पानी सन छिटकाएगी यदि हमने एक अच्छा भाई पूरा हंसा कटे लग गया हमारा सफा सफा कर गया से रेडी हो यार
জ্যাকেট নাই আর খাকলা বটলি আর ওই যে একটা ডন দিয়ে আগুন সেকাতা है एकदम मुरुक जर ठंडा लागले बोले कि ए ऊर्जा है इसका हेलो दोस्तों खाई पी के এখন আগুন से কাটাই দেখ খাই পি के पूरा হয়ে গেল ফুল পেট হয়ে গেল এখন ফুল পেট হয়ে গেল এখন ফুল পেট হয়ে গেল এখন আগুন से কাটাই যাবো আর অল্প সময় আগুন से কাটকে ঠান্ডা লাগতে না নদী কিনারে দেখলে কোনো কাই দেবো তারপরে গাড়ি উঠে যাবো পিছু দিয়ে উঠে লাগলে ভিতরে দুই তিন জন উঠলে ভর্তি হয়ে যায় মিনিট রাখলে কি আলি ऐसे पीछे दिए उठ के जाबो तो आगुन से ঠান্ডা লাগি না এদিকে একটা ভাইয়া আছে দেখ চলা ভাইয়া এখন খাই পি কে ঘর ডাইরেক্ট কে ভাল লাগলে ও মাই গড সাবস্ক্রাইব করে দিবে কমেন্ট করে দিবে আর শেয়ার করে দিবে